आज मोर फेवरेट चैप्टर लावण्यवती पढ़ा। लावण्यवती उपेन्द्र भंजर लावण्यवती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। देखो तो बढ़िया से बुझेबी आपण मानक एमती कौ टीचर कि कौ कोचिंग एकेडमी बुझे नथिबे। एटा मो आरोगेंस रे कहूनी, कॉन्फिडेंस रे कहूची, एटा केही तुमको एमती बुझे नथिबे। आपण माने फॉलो करंतु जानि पारि मु कहूची। ठीक अछि, देखंतु खाली आगो देख। फर्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तुमको कौ कॉलेज रे पढ़ाती ओडिया कवि होई मध्य भंज कहीं कर्णाटक राजकुमार और सिंहलर राजकुमारी को नहीं काव्य रचिले। आमर लावण्यवती सिंहलर थिले, श्रीलंकार। ठीक अच्छे। आउ आमर चंद्रभानु राजकुमार जी कर्णाटक थे। कहीं से ओडिया आमर भंज तो ओडियार सी कहीं लिखिले कर्णाटक सिंहल राजकुमार और राजकुमारी को लेकिन स्टोरी गोटे ता पछर जो कारण गुड़ा अच्छी से भंजर चातुरी, भंजर स्कीम से चातुरी जो कहनी चातुरी। चातुरी कौन से तुमको आगु देखा गोटे नोट आ कलम उठातु। आपण बहुत किसी कहवाक जाऊँगी मु। देखु भंजंग समय आजिकल भाई कठोर भाषा भित्तिक राज्य धारणा नाला। एमती नाला जे तेलुगु देश अलग, तमिल देश अलग, बंगाली अलग, सेमती नाला। जोग्राफीर बाउंड्री एत न्यारो नाला, सब मिसिकी थे प्राय। ठीक अच्छे। आउ आमर परिचित कहानी जगत कांची राजा, मगध राजा, अवंती राजा, जो मैंने छुआ चंद्र आमर कौन से जन्म पढ़ुले जानी कांची राजा, मगध राजा, अवंती, सिंहल एगुड़ा बहुत गुड़ा लिखाई स्टोरी, बहुत गुड़ाए। ठीक अच्छे। आउ आमर पुराण शास्त्र मध्य भी आमर रामायण फामायण देखिए से सिंहलर परिचय थिला। तेणुक से कहानी जगत रे से नुआ नुआ ना गुड़ाक कहानी जगत रे बहुत स्पेशल प्लट एगुड़ाक। ठीक अच्छे। आ सृजनशील स्वाधीनता भंज ओडिशार इतिहास तो लिखुन ना। भंज कौन करुले से काव्य रचना करुले। दूर और प्रसिद्ध स्थान में कहानी को स्थापन करी सी फेमस निजे हवाक चाहूले ना। से निजक स्थानीय वास्तवतार मुक्त करी एक विशाल कैनभास रे कहानी कहबार स्वतंत्रता पाइले। विशाल कैनभास प्लट जिते ब्रोड हम, जिते जोग्राफी को लेकिन चलो, जिते ग्लोबलाइज्ड रते तुम फेमस हम। भंज को सही बहुत लोग जानते, बहुत राज्य लोक जानते। ठीक अच्छे। साउथ इंडिया तो प्राय सब भंज को मानते उपेन्द्र भंज को। प्रतीकात्मक वैभव ता माने कौन कांची और सिंहलर चयन नायक नायिका महानता को बहुगुण करथिला। कारण कांची और सिंहलर आमर डेभलपमेंट से लेवल थिला। कांची को शिक्षार गोटे प्रमुख स्थान माना जाऊला। जहाँ को भी शिक्षार अच्छी सी आइदर कांची जीव कि आमर बिहार कौटी जाऊे कह बिहार को जाऊे से नालंदा साइड होगा कि आमर बनारस जाऊे दी तीन ही तो जगह थी ना। कांची ता भर साउथ सबुठ बड़ था। ठीक है। अपार शक्ति, धन संपत्ति, ज्ञान कलार विश्वविख्यात केन्द्र। चंद्रभानु को कांचीर राजकुमार भाव में दर्शाई से महानायक गोटे हिरो भाव प्रतिष्ठा कराइले। चंद्रभानु को तांकर कलाटा तुम केमती देखेब ना हाँ कह। आ सिंहल श्रीलंका यह एक पौराणिक रोमांचकर स्वर्गद्वीप भाव वर्णना तेणुक लावण्यवतीर सौंदर्य से मैच कर सर्वोत्कृष्ट स्थान था क्रिएटिविटी। चलो ऐतिहासिक समुद्र संपर्क ये गोटे बढ़िया स्कीमटा आसो कौन कलिंग। कलिंगर साधव मैंने श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया को यात्रापी जाते समुद्र यात्रापी बोली तुम ये जापर से साउथ इंडियन राजा मान सागर भी बहुत क्लोज थे। श्रीलंका राजा मान सागर बहुत क्लोज थे। से कहानी लिखुले से बुझ मैंने कलिंगर साधव मैंने आसला ओडिशार इतिहास जो मैंने कह भंज कहीं लिखुं कर्णाटक और सिंहल राजकुमार राजकुमारी अरे कलिंगर साधव मान रिलेसन था सागर। ठीक अच्छे। सांस्कृतिक परिचित यही संपर्क जो कांची सिंहल ओडिया पाठकों अपरिचय नाला बरम दूरवर्ती किंतु शक्तिशाली वैभवशाली राज्य भाव में परिचित थिला। उत्कल कलिंग आंचलिकता बदल सार्वजनीन विषय वस्तु गोटे माने यूनिवर्सल टॉपिक गोटे से बाहर कले बुझ ना कौन जमी आम लावण्यवतीर मूल उद्देश्य राजनीति आंचलिक परिचय नुह। यार मूल भाव हूँ श्रृंगार रस, रिबर्थ, भाग्य, डेस्टिनी, पुनर्जन्म, डेस्टिनी नायक नायिका को केमी मिले पुणी दूर कर देटा प्रेम रे भाग्य निर्धारित जन्म जन्मांतरण प्रेम से दर्शाई। आगू देखो सारांश कहले उपेन्द्र भंज कर्णाटक विषय लिखापी कर्णाटक राजा को नायक करते बरम कांचीर पौराणिक प्रतिष्ठा को एक शक्तिशाली प्रतीक भाव व्यवहार करने को से गोटे स्कीम करते क्रिएटिविटी। चलो आगू चलो एवं आसो मेन टॉपिक लावण्यवतीर विषय वस्तु देखा। प्रेम भाग्य विरोचित प्रचेषार एक महाकाव्य जहाँ बौद्धिक प्रतिभा और आलंकारिक कविता द्वारा परिवेशित। अलंकार बहुत गुड़े तुमको बुझेबी बहुत गुड़े। लावण्यवतीर कहानी सारांश भाई क्वेश्चन आसो मैंने तुम प्रथम लिखिदेव भविष्यवाणी कौन है कर्णाटक निसंतान राजा गोटे यज्ञ कर गोटे पुह हम चंद्रभानु कर्णाटक। ठीक अच्छे। आ श्रीलंका लावण्यवती लंका
ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ମନେ ରହିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାକ୍ଷାତ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରପଟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଗଭୀର କରେ। ଆଗରୁ ସବୁ ଦୂତ ଥିଲେ ନା, ଦୂତ ସବୁ ଘୋଡ଼ାରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ବୁଝୁଛ ନା? ଆଉ ନାୟକର ଯାତ୍ରା ଫାଇନାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବିକଳ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଂହଳ। ବାଟରେ ସେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ 64 କଳାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ହିରୋର 64 କଳାରେ କେମିତି ଏକ୍ସପର୍ଟିସ୍ ଥିଲା, କେମିତି ସବୁ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ନାୟକ ରୂପେ ଇଏ କରେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ। ଭବ୍ୟ ବିବାହ ସଫଳତାର ସହ ସିଂହଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭଞ୍ଜ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ସିନ୍ଟା ବି ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ା ହେବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ବିଚ୍ଛେଦ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଅଜାଣତରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଋଷିକୁ ଅପମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ଝଡ଼ ହେଇଛି, ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପ୍ରେମୀ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମର ଅଭିଶାପ, ଯେଉଁ କର୍ସ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂ, ତାର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ବହୁତ ଥିଲା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତ କହିବିନି, ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ। ବିରହର ସମୟ, ବିରହରେ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ଦେଖିବ। ଦେଖ, ବିରହରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁତ କିଛି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ମେଘ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଘଦୂତ କୋଇଲି ପରି ନିଜ ପ୍ରିୟାକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାନ୍ତି। କୋଇଲି ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ, ମୁଁ ପଦାବଳୀର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଦାବଳୀ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟେ କାହିଁ କହିଥିଲି, ପଦାବଳୀ, କାରଣ ଏଇଠି କୋଇଲିର ୟୁଜ୍ ହେବ। ମେଘଦୂତ କୋଇଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ରାକ୍ଷସ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ମେଘଦୂତ କୋଇଲି ପରି, ବୁଝୁଛ ନା? ଯେଉଁ ପଠା ହେଉଛି ସନ୍ଦେଶ, ପ୍ରେମ ସନ୍ଦେଶ, କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ତୁମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁକର ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ରଖେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଜବରଦସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମର୍ପିତ। ପ୍ରେମରେ କେମିତି ସମର୍ପଣ ଗୋଟେ ଡିଭୋସନ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯାଦୁକର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁଃଖରେ କାଟନ୍ତି। ପୁନର୍ମିଳନ ହେଇଛି ପୁରୁଷ କାହାର ଅନୁକୂଳ ଭାଗ୍ୟ ଦୈବ ବଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯାଦୁକର ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସୁଖଦ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି, ପୁନର୍ମିଳନ ହେଇଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସବୁ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା। ଟେକ୍ନିକାଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବିୟୁଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଗୋଟେ କୁଆଟେ ଦେଖ। ଦେଖି ନବୀନା ବୟସୀ ବଦନ, ନୁନେ କି ନବୀନ ହୋଇଲା ବିଧୁ, କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ି କଳା ସମ୍ପାଦନ, କରିବାକୁ ମନେ କଲା କି ସାଧୁ। ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଏହି ଯୁବତୀର ମୁଖ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ପୁଣି ନୂଆ ହେଇଗଲା? କ'ଣ ଯୁବତୀର ମୁଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ଜେଲସିରେ ନିଜକୁ ବି ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା? କ'ଣ ସେ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ନିଜର କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ? ଭଞ୍ଜ କେବଳ ତା'ର ମୁହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକ କାବ୍ୟିକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥିଏଟର ପ୍ଲଟ୍ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରୁଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ। ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଗଲା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖ, ଯମକ ବର ନାଗେଶ୍ୱର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବର ନାଗେଶ୍ୱର, ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ପଢ଼, ବର ନାଗେଶ୍ୱର ସମାନ ହୋଇବ, ବର ନାଗେ ସ୍ୱର ସମାନ ହୋଇବ। କେମିତି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଜାଣିଥିବ ଯେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆର ମିନିଂ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି, ବର ନାଗେଶ୍ୱର ସମାନ ହେବା ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନନ୍ତ ନାଗ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶିବ ଯେ ସର୍ପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏହା ଦିବ୍ୟତା, ଡିଭାଇନିଟି, ଶକ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାୱାର, ତାକୁ ସୂଚାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି, ତା'ର ସ୍ୱର ଏକ ବରନାଗ ବିଶାଳ ହାତୀ ପରି ସ୍ୱର ସମାନ ହେବ, ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆଜ୍ଞା ସୂଚକ ସ୍ୱରକୁ ସୂଚାଏ। ଗୋଟେ ମାନେ ପାୱାର ତା ଟୋନ୍ରେ ସେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥ ଅଛି, ଗମ୍ଭୀର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଧ୍ୱନି ପ୍ରାୟ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ଭାଙ୍ଗିବା ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଚାଲ, ବିରହ ଦୁଃଖ। କହିବୁରେ ମେଘ, ମେଘକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଦୂତ ଭାବେ। ମୋହର ପ୍ରିୟାକୁ କାନ୍ତ ବିଚ୍ଛଦେ କାତର ହୋଇ, ତୋହ ପରି ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉ, ଜୀବନ ରଖିଛି ପ୍ରାଣ ସହି। ମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି ଜୀବନ। ଆରେ ମେଘ, ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ କହିବୁ, ତା'ର ପ୍ରେମିକ ବିଚ୍ଛେଦରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ତୋ ପରି ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ତା'ର ଶରୀର, ସେହି ରୂପ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ଏବେ ବି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛି ପ୍ରାଣ ସଖୀ। ବିଶ୍ଳେଷଣ, ମେଘ ଏଠାରେ କେବଳ ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସାଥୀ, ଦୂତ, ପ୍ରିୟାର ପ୍ରତୀକ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଇଲିର ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ବାସ୍, ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା, ରହିଥାଅ ଟିକେ, ରହିଥାଅ, ତଳକୁ ଯାଇବାକୁ ମୋତେ ଦିଅ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ।
क्वेश्चन थिला आमर वेट क्वेश्चन थिला आमर हाँ एटा नुह एटा तो एटा गोटे क्वेश्चन आसला कवि जाकर मूर्ख को स्तुति ए बड़ ना विपत्ति आमर एटा किंतु परे पढ़िया आमर आज पढ़िया कोटा आज जो यहाँ था शैली और विषयवस्तु दृष्टि लावण्यपति कि धरण काव्य कारण आज से टॉपिक पर पढ़ुचे ना रीति जुगर यार प्रतिनिधित्व संपर्क आलोचना करते पेपर वन आसला ठीक है पेपर वन रे आसीथिला भूमिका लावण्यपति केवल ओडिया साहित्य न बरं समुद्र रीति जुगर एक श्रेष्ठ सार्थक महाकाव्य कहुई ना लावण्यपति कि धरण काव्य रीति जुगर यार प्रतिनिधित्व रीति जुग को ये प्रतिनिधित्व कर रिप्रेजेंट कर मैंने कहीं कहीपर तुम शैली विषय वस्तु देखीदब काल्पनिक कथा वस्तु होगा चल श्रृंगार रसर प्राधान्य गोटे होगा श्रृंगार रस प्राधान्य काव्य नायक नायिका मिलन वर्णन में संभोग श्रृंगार समुद्र दुर्घटना परवर्ती विच्छेद विप्रलम्ब श्रृंगार अत्यंत चमत्कार भाव चित्रण कर आदर्श नायक नायिका आदर्श रीति जुगर सब जिन आदर्श प्लट गोटे देखा जोटा प्राक्टिकली संभव नुह कि से देखा सब किसी परफेक्ट चलती ठीक है चंद्रभान हूँ रीति जुगर आदर्श धीरोदत्त नायक से सुंदर वीर पंडित 64 मैंने सब किसी तार अच्छे सुंदर भी वीर भी पूरा कार्तिक आर्यन ठीक अच्छे आ लावण्यवती होती पद्मिनी जातीय नायिका ठीक अच्छे चल प्रकृतिर मानवीकरण प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नुहे कि जमी कालिदास मेघदूत कोइली साहित्य परंपरा को मन पकई सी मेघदूत कर प्रकृतिर मानवीकरण कर दूत कराला दूत गोटे लोक ना शैली दृष्टि गोटे अलंकारित तुम देख उपमा रूपक उप्रेक्षा जमक अनुप्रास पांडित्यपूर्ण भाषा संस्कृत बहुल कमन लोक एत बुझीपारती छंद वैचित्र्य बंगलाश्री कलहंसी केदार रीति जुगर प्रधान प्रतिनिधित्व रीति जुगर कौन कहगला अपेक्षा किपरि कहगला है इंपोर्टाट यही पॉइंट ही मेन श्रृंगारिकता होगा काल्पनिक आदर्शवाद होगा पांडित्य प्रदर्शन होगा कारण से ना राजा कोर्टे तो से पांडित्य प्रदर्शन करते ठीक अच्छे ये सब ग्रुप मिल ग्रुप तो जानी OGOS टेलीग्राम मार आसी सब बेस्ट कोचिंग सेंटर ओडिया ऑप्शनल रे उपसंहार कनक्लूजन अतएव कहुपर लावण्यपति शैली दृष्टि एक आलंकारिक विषयगत दृष्टि एक काल्पनिक श्रृंगारिक महाकाव्य यह केवल रीति जुगर एक काव्य न बरं से जुगर आदर्श परंपरा काव्य चेतना एटीसी जहाँ भी